ikon ko lang. Di, asa magbayad? Hi guys, we are here at Sikatuna Chuchu nga daw, hindi ko alam. Oh, ayan na. Sige lang nga picture magyapon ni masing ka video ni. Oh, video with picture. Ako ang kanilang tour guide. Kaya man eh ako. Double purpose man eh ako nga kamera. So, this is the entrance guys. Sa Mirror of the World daw nila. Si ate nagasulat pa. Hi guys, sa Mirror of the World kami. Ayan si ma'am. Picture. 1, 2, 3, smile. Si Pulpul ako maalala. Yan. Papasok. Uy, and guys, nagbabayad pa sila kuya. Entrance daw dito is 150 man. Yan. Papasok na kami dito guys. Tenen, pak! Ang init, wagas! Woo! Dito daw kami muna mauna. Sabi ng aming tour guide. We are here at the, what's this? Paris. And then, Italy. Italy ba na? Nya ato? New York. Nya ka to? Bollywood. Bollywood o Hollywood? Sa India, Bohol. Oh, chuchu, ganon. Diba? So, sila lang may video, ako wala. So, ganyan na lang. Dali na, picture na ta. Picture, may video dito ka, mamo. Kaya ko na, hindi na hindi pala sige picture, mang. Ako lang lang picture sa imo, mang. 1, 2, isma. Kamu na picture kami tapos sa kami dira. Oh, dili lang anita guys, kaya wala pa ta kadto San Francisco. Okay na na. Woo, inita guys. Video. Di ba? Dito ka daw sa buli. Buli ni tatay. Ganito pala siya guys. Si ma'am, nasa Mirror of the World daw kami. Ang Amerika pa! Asa man Amerika?